श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः श्रीमद्योगीश्वराय याज्ञवल्क्याय नमो नमः अजास्य पीतवर्णस्याद्यजुर्वेदोक्षसूत्रभिदिक् वामे पुलिशपाणिस्थो भूतिलो मङ्गलप्रदः शिक्षा शुभ्रा भयकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कज गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत् सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते श्रीवेदपुरुषाय नमः हरिः ओम् श्री शुक्लयजुर्वेद माध्यम दिन शाखा प्रथमोध्यायः भूर्भुवः स्वः हरिः ओम् ईशेत्वोर्जेत्वापायवस्थदेवो वाः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतम यकर्मण आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्माम वस्तेन ईशतमाघषड्गो सोऽध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बभ्रीर्जमानस्य पशून् पाहि पशोः पवित्रमासि दियौरासि पृथिव्यासीमा तर्षवनो घर्मोऽसि विश्वधासि परमेण धाम्ना दृग्गुंहसवमाप्तार्माते जज्ञापदृग्भारेहीत पशोः पवित्रमासि शतधारं पशोः पवित्रमासि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु पशोः पवित्रेण शतधारेण सुपवाकामदुक्षाः साप्पिशवायुः साप्पिशवकर्मा साप्पिशवधायाः इन्द्रस्य यतवा भागग्गो सोमेनातनच्मिप्पिषणो अप्यग्गो रक्ष अगले प्रतपदे प्रतञ्जलिखिय मीतच्छकेयन्तन्मेराध्यताम् इदमहमद्रेतात्सत्यमुपैमि कस्तवाजुनक्ति सतवाजुनक्ति कस्मै तवा जुनक्ति तस्मै तवाजुनक्ति कर्मणे वाम्पेखाय वाम्मा प्रत्युष्टग्गो रक्षाः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तग्गो रक्षो निष्टप्ता अरातयाः उर्पन्तरिक्षमन्वेमि धूरसि धूर्पधूर्पन्तन् धूर्पतञ्चोऽस्मान् धूर्पतितन् धूर्पजम्पयन् धूर्पामः देवानामसिपह्नितामग्गो ससनीतामं पपरीतामञ्जुष्टातामन्दे बाहूतामम् अर्हृतामासीह वृद्धानन्द्रिग्गो हसवामाप्तार्म ते जज्ञापदृभारेहीत विष्णुस्त्वाक्रामतामुरुपातायापहतग्गो रक्षो यच्छन्तां पञ्च देवस्य यतवासवितुः प्रसवेश्विनोर्भ हुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्निहोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि भूताय तवा नारातयेश्वराभिविख्ये खन्द्रिग्गो हन्तान् दुर्जाः पृथिव्यामुर्पन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वानाभौस
दयाम्यादित्या उपस्थे गणे हव्यग्मो रक्ष पावित्रे स्थोपैषणप्यौ सवितृप्पाः प्रसव उत्पूनां यच्छितरेण पावित्रे नाशूर्चसि याश्मिभिः देवीरापो अगरे भुवो अगरे भुवोऽग्र इमा मध्य जन्यन्नायताग्रे जन्यापातिग्मो सुधातुं जन्यापातिं देवयुवम्मा जुखमा इन्द्रो व्रेणीतभृतरातूर्चे जूयामिन्द्रमा व्रेणी त्वं भृतरातूर्चे प्रोक्षितास्थ अग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षाम्यग्निखो माभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि दैत्याय कर्माणे शुन्धदवन्देवयज्य यैजतवो शुद्धाः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि शर्मास्य वधूतग्मो रक्षो वधूता अरातयोद्यास्त्वागासि परातितवादिद्रव्येत्तु अदरीरासिद्वानसपतियोग्रावासी प्रेतु बुध्नाः प्रातितवादित्यास्त्वगवेत्तु नेस्तानो रासिद्वाचोऽपि सर्जनन्देवावीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रा वासिद्वानसपतियाः स इदं देवेभ्यो हविः शमिख्वा सुशमिशमिख्वा हविह्रेदेहि हविह्रेदेहि कुक्कुटोऽसि मारुद्ध इह मूर्च्छाम वदतवयाप्पयग्मो सङ्घातग्गो सङ्घातन्येखमपरेखवृद्धमसि परातितवा परेखवृद्धं पेत्तु पराभूतग्गो रक्षाः पराभूता अरातयो वहतग्गो रक्षोपायुर्भोऽपि विनक्तु देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिदरेण पाणिना दृष्टिरस्यपाग्ने अग्निमाम दञ्जहि निःक्रव्या तग्गुं सेधा देवयजम्पः ध्रुवमसि पृथिवीन्द्रिग्गुं ब्रह्मवानितवाक्षतरवानि सजा तवन्योपदधामि भ्रातरेभ्यसि यपधाय अग्ने ब्रह्मा गृभणीक्वाधारूणामसि यन्तरिक्षन्नृग्गुं ब्रह्मावानितवाक्षतरवानि सजा तवन्योपदधामि भ्रातरेभ्यसि यपधाय धर्त्रमसि दिवन्नृग्गुं ब्रह्मावानितवाक्षतरवानि सजा तवन्योपदधामि भ्रातृभ्यसि यपधाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधा मीचितस्थोर्ध्वचितो भेगूणामङ्गीरसान्तपसा तप्यध्वम्मा शर्मास्य वधूतग्गुं रक्षो वधूता अर तयो द्वितीयास्त्वागासि परातितवादिद्रव्येत्तु धीघाणासि वर्पति प्रातितवादित्यास्त्वगवेत्तु दिवसकं हनीरसि धीघाणासि वार्पते हि प्रातितवा वर्पति पेत्तु धान्यमसि धीनुहि देवान् प्राण यतवाप्यानायतवा दीर्घामनुपरसीतिम युखे धान् देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिदरे न पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि देवस्य यतवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्प उभयां भूषणो हस्ताभ्यां
सम्पपामि समापओखधीभिः समोखधयोरसेन सग्गोरेवतीर्जगतीभिः पृच्यन्ताग्गुंसं मधुमतीर्मधुमतीभिः पृच्यन्तां मा जनयत्यै त्वासनिञ्चौमीदमग्ने हृदमग्निहो मयोरिहे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुर्पराथा उरुपराथसवो ऋते च ज्ञावादीः पराथता मग्निष्टे तवा चम्माहिगुंसीत्ते पस्त्वा सविता शरपय तुब्बरे खिष्ठे धीनाके मा भेर्मा सम्पिक्था अतामे रुर्जदन्यो दामे रुर्जजमानसि अपरज भूयात्रिदायत वा त्विदायत वैकदायत वा देवसि यत वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्वा उभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा आददेध्वरक्रेतन् देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रवृष्टिः शततेजाप युरसि तिग्मतेजाद्विघतोपधः पृथिवी देवयजन्यो हृदयास्ते मूलं माहिगुंसिहं प्रजङ्गच्छ गोष्ठा नं परेखतु तेत्यौर्पध न देव सविताः परमस्यां पृथिव्याकुंशते न पाशैर्चोऽस्मान् द्वेष्टिजं चप्पयन् त्विखमस्तमतो मामौक अपाररुं पृथिव्यै देवयजन त्वध्यासं प्रजङ्गच्छ गोष्ठानं परेखतु देत्यौर्पधान देव सविताः परमस्यां पृथिव्याकुंशते न पाशैर्चोऽस्मान् द्वेष्टिजं चप्पयन् द्विखमस्तमतो मामौक अररो दिवं मा पक्तोऽत्रप्सस्तेद्यां मास्कन्व्रजं गच्छ गोष्ठ नं परेखतु तेत्यौर्पध न देव सविताः परमस्यां पृथिव्याकुंशते न पाशैर्चोऽस्मान् द्वेष्टिजं चप्पयन् द्विखमस्तमतो मामौक गायतरेण तवाच्छन्दसा परिगृह्णामितरैष्टुभेन तवाच्छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन तवाच्छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि योना चासि सुखदा चास्युर्चसवती चासि पयसवती च पुराक्रूरसि यप्यश्रेपोऽप्यरप्सिन्नुधा दाय पृथिवीं जीवदानुं मा जावैरयंश्चन्द्रमसि सवधा भिस्तामुधीरासो अनुदिश्य जजन्ते प्रोक्षणीरासादयद्विखदोपधोऽसि प्रत्युष्टग्गो रक्षाः प्रत्युष्टा अरादयो निष्टप्तग्गो रक्षो निष्टप्ता अरादयाः अनिशितोऽसि सपत्नक्षिद्वा जिनन्त्वाप चेध्यायै सम्मार्ज्मि प्रत्युष्टग्गो रक्षाः प्रत्युष्टा अरादयो निष्टप्तग्गो रक्षो निष्टप्ता अरातयाः अनिशितासि सपत्नक्षिद्वा जिनीं त्वाप चेध्यायै सम्मार्ज्मि आदित्यैरास्तासि वृषणोर्पेक्ष्योश्चेत्तवा तब्धेन तवा चक्षुखावपश्यामि अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्तेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे
सावेदुस्तवा प्रासाव उत्पूनाम्यच्छिदरेणापावितरेणासूर्चसियारश्मिभिः सावेतृपाः प्रासाव उत्पूनाम्यच्छिदरेणापावितरेणासूर्चसियारश्मिभिः तेजोऽसीषु परामसियामृतामासीधा मानामासिप्रियं देवान मानादृष्टं देवाय जनमसि हरिः ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीवेदपुरुषार्पणमस्तु। यदक्षरपदपृष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वरः, प्रसीद शिवशङ्करः, प्रसीद शिवशङ्करः। अथातो धीत्या निराकरणं प्रतीकं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुजत्वचः कर्णाभ्यां मूलसुश्रुते मात्ममोहारिकीः श्रुतं मयि ब्रह्मणः प्रवचनमसि ब्रह्मणः प्रतिष्ठानमसि ब्रह्मकोशोऽसि सनिरसि शान्तिरस्य निराकरणमसि ब्रह्मकोशं मे विषब्वाचात्वापि ददामि वाचात्वापि ददामिति तिष्ठ प्रतिष्ठ स्वरकरणकण्ठ्यौ रसदन्त्यौष्ठगणानधानुनोच्चारणशक्तिर्मयि भवत्वाप्यायन्तु मेङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रं यशोबलं जनमे श्रुतमधीतं तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु। ॐ नमो भगवते वाजस्नेयाय जाज्ञवल्क्याय ॐ नमो भगवते वाजस्नेयाय जाज्ञवल्क्याय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। हरिः ॐ।